बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, शमसी कॉलोनी कराची में मलीर में जो वाक़या पेश आया, एक बहुत ही अफसोसनाक और अंदरनाक वाक़या था, जिसमें एक शख्स ने अपनी ही बीवी और बेटियों को ज़िबा कर दिया था। इस केस पे कोशिश होती है कि आपके साथ वो हक़ाइक़ सामने लाए जाएँ, वो चीज़ें रखी जाएँ जो इस केस से जुड़ी हैं, जो फैक्चुअली दुरुस्त हैं, और हक़ाइक़ जो हैं वो आपके सामने रखे जाएँ। इंसान ये गुनाह तो कर बैठता है, किसी की जान ले तो लेता है, लेकिन वो इस अंजाम से भूल जाता है कि ऊपर एक बैठी ज़ात भी है और इंसान उस कुदरत के इंतकाम का निशाना भी बन सकता है। ऐसा ही कुछ इस शख्स के साथ भी हो रहा है कि मैं तो यही समझूंगा कि कुदरत ने इससे इंतकाम लेना शुरू कर दिया है, क्योंकि नाहक कत्ल जो है वो किसी भी सूरत जो ज़ाया रायगा नहीं जाता, बल्कि उसका हिसाब किताब आपको इस दुनिया और आखिरत में तो खैर देना ही होगा। तो इसमें कुछ नई डिटेल्स सामने आई थी, बड़ी ऑथेंटिक किस्म की डिटेल्स हैं जो आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूं, और ताकि आपको मुकम्मल तौर पे इस केस की पिक्चर समझ आ सके। जब पहले जब आपको बताया था इस हवाले से कि जब ये मुकदमा हुआ, ये जब मामला हुआ, तो इस शख्स ने जब अपनी ही तीनों बेटियों को कत्ल किया और उसके अलावा बीवी को भी कत्ल किया, तो उस वक्त इसने कत्ल करने के बाद उनकी वीडियोस बनाई। वीडियो बनाने के बाद इसने अपने सऊदीया वाले भाई को भिजवा दी, और उसके बाद जो इन्वेस्टर थे उनको भी भिजवा दी। जो इन्वेस्टमेंट की गई वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि, और इसने इन्वेस्टमेंट शुरू की और इसमें कारोबार शुरू कर दिया। अच्छा, हुआ अब उसमें ये जनाब कि इस शख्स ने इस कारोबार में इन्वेस्टमेंट लोगों की करवाना शुरू कर दी, और कहा यह जाता है कि आहिस्ता आहिस्ता वो जो इन्वेस्टमेंट है बढ़ते बढ़ते 3 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। और उसके बाद जब इसका लॉस होना शुरू हुआ तो इसने ज़ाहिर है लोगों को पैसे देना बंद कर दिए। लोग डिमांड कर रहे थे कि हमारे पैसे दे दो, लेकिन वहाँ से ये कहानी में टर्न आया और उसके बाद इस शख्स ने ये सारा काम कर दिया। लेकिन जितना ये स्टोरी बताई जा रही है उतनी स्टोरी सादा है नहीं। मामला आखिर ज़ाहिर है पीछे कुछ ना कुछ है। तो उसमें आपके साथ कुछ चीज़ें हैं जो पुलिस को कोट करके मैं बता रहा हूँ। एसपी जो वजाहत साहब हैं, उन्होंने जो इंटरव्यू दिया है उसमें उन्होंने तमाम तर डिटेल्स सामने रखती हैं। वो क्या है वो मैं आपके सामने शेयर कर देता हूँ। अच्छा, इसका जो मोबाइल इससे बरामद हुआ था, जिसमें से वीडियोस बरामद हुई हैं जो इसने बनाई और बनाने के बाद इसने भिजवाई, ये बात तो क्लियर हो चुकी है कि ये डार्क वेब का मामला भी नहीं है। और उसके अलावा मैं ये पहले भी बता चुका हूँ कि ये डार्क वेब का मामला नहीं है। इस पे भी उन्होंने क्लियर कर दिया है कि ये डार्क वेब का मामला नहीं है। और इस पे वो ये कहते हैं कि इसने वीडियोस कत्ल के बाद बनाई। तो इस इंटरव्यू में उन्होंने जो मज़ीद बातें की हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने महरीन साहिबा के साथ इंटरव्यू में कहा कि फवाद का जो भाई है सऊदीया से, वो वापस आ चुका है, क्योंकि इसने उसको भी वीडियो भिजवाई थी। और उसके अलावा उसके भाई को पुलिस ये कहती है कि हमने एग्री कर लिया था कि जनाब आप इसमें कंप्लेनेंट बन जाए, मुद्दई पार्टी बन जाए, ताकि इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। वो बन भी गए, लेकिन उसके बाद न जाने क्या हुआ कि वो पीछे हट गए। और वो कहते हैं कि इस बात का जवाब मेरे पास नहीं है कि आखिर हुआ क्या कि वो पीछे क्यों हटे। उसके बाद वो कहते हैं कि अब इस केस में स्टेट मुद्दई है। जिस केस में अब स्टेट मुद्दई होगी इसमें क्या इंसाफ होगा? ज़ाहिर है जिसको किसी को तकलीफ ही नहीं है तो फिर क्या होना। लेकिन इंसान कुछ करता है तो कुदरत का भी एक निज़ाम है, वो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर देता हूँ। उसके बाद वो ये कहते हैं कि इसने वीडियोस न सिर्फ अपने सऊदीया वाले भाई को भिजवाई, बल्कि वो जो 10-11 लोग थे जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी उनको भी भिजवा दी। और उसके बाद ये डार्क वेब का मामला नहीं है। फिर वो कहते हैं कि उस दिन हुआ ये था कि बीवी ने के साथ जो झगड़ा वगड़ा हुआ, ज़ाहिर इसी बात पे हुआ, तो उस दिन उसने बीवी ने खाना नहीं खाया था। उसके साथ ही वो जो है शावर लेने के लिए वॉशरूम में चली जाती हैं। पीछे से ये अपनी एक छुरी उठाता है, उठाकर अपनी बड़ी बेटी के रूम में जाता है जहाँ पर वो बेचारी स्टडी कर रही होती है। तो इसने जब उस पर हमला किया तो बड़ी बेटी ने हाथ बांधे, बाबा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मत किया करो। और लेकिन उसी दौरान इसके दिल में कोई रहम नहीं आया और अपनी ही बेटी का इसने गला काट दिया। उसके बाद इसने जो किया, फिर छोटी बेटियों को काटा। फिर जो वॉशरूम में वाइफ नहा रही थी, शावर ले रही थी, उसको इसने बाहर निकाला, बाहर बुलाया। तो अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, ऐसा किसी पे वक्त ना आए।
کہا یہ جا رہا ہے کہ اس نے اس کو اسی طرح بلایا، وہ برہنہ حالت میں ہی اس کو قتل کر دیا۔ اس کے ایون کے چہرے پر بھی جو زخموں کے نشانات ہیں، ظاہر ہے اس نے آگے سے ہو سکتا ہے مزاحمت بھی کی ہوگی، لیکن بہرحال اس بیچاری کو بھی اس شخص نے ناحق قتل کر دیا۔ اس کے بعد جو بتایا جاتا ہے کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں بھی تشدد کے نشانات پائے گئے ہیں چہرے کے اوپر، لیکن یہ ہیں اسی دن کے ہی، اس سے پہلے کے نہیں ہیں۔ اس کے بعد اس شخص نے خود کو چھری ماری، اور چھری مارنے کے بعد اس نے خود کو بھی مارنے کی کوشش کی، لیکن ظاہر ہے انسان خود کو چھری مار کے کیسے قتل کر سکتا ہے۔ اچھا، اس وقت اس نے جو خودکشی کی کوشش کی تو یہ بچ گیا۔ اس کے بعد اس نے موبائل فون پہ ساری چیزیں بتانا شروع کر دی، اسٹیٹمنٹ اس نے موبائل پہ لکھوائی، سب باتیں جو موبائل پہ کر رہا ہے۔ تو ابھی اس نے بتایا جا رہا ہے کہ ہاسپٹل میں اس نے ایک اور خودکشی کی کوشش کی ہے۔ شاہد بھائی نے اس پہ خبر نکالی، وہ کہتے ہیں کہ اس نے وہ جو آکسیجن لگی ہوئی ہے، جو دیگر مانیٹرز وغیرہ ہیں، سارا کچھ اس نے جب دیکھا کہ میں اکیلا ہوں، تو اس شخص نے اس کو اتار کے مرنے کی کوشش کی، اور اس دوران وہاں پر جو پولیس گارڈ آ گئی یا جو بھی لوگ آ گئے تو انہوں نے اس کو مرنے سے بچا لیا۔ اب پولیس کہتی ہے کہ ایس پی وجاہت صاحب کہتے ہیں کہ وہ ایک زندہ لاش بن کے رہ گیا ہے ہاسپٹل میں، تو انسان سے دیکھیں وہ اب اپنی جان لینا چاہتا ہے، لیکن قدرت کا انتقام دیکھیے کہ اس کو ابھی تک وہ زندہ رکھے ہوئے ہیں، لیکن زندہ لاش کے طور پہ وہ اس وقت موجود ہے، جس کو اس بات پہ اس پہ تکلیف تو ظاہر ہو رہی ہوگی کہ میں نے اپنی ہی بیٹیوں کو قتل کر دیا، اپنی ہی بیوی کو قتل کر دیا۔ اگر وہ خود مر جاتا تو چلو بات ہی ختم ہو جاتی، کہانی اس کی ختم ہو جاتی، شاید اس کو وہ والی تکلیف تو نہ ہوتی جو اب زندہ رہ کے اس کو ایک تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مسلسل وہ ظاہر لیٹا رہتا، سوچتا ہوگا کہ میں نے اپنی بیٹیاں قتل کر دی۔ خیر جو بھی ہے، انسان کے دل میں تو ایک بات ہوگی نا، ایک اندر تو بات ہوگی، ایک ضمیر تو ہے آخرکار۔ تو اس دوران اب وہ ایک وجاہت صاحب کہتے ہیں کہ وہ ایک زندہ لاش ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس دن بھی اس کی موت آ سکتی تھی، موت آ جاتی تو اس کا قصہ تمام ہو جاتا، لیکن یہ عبرت بن کے رہ گیا۔ قدرت کا نظام ہے کہ اس صورتحال سے اللہ تعالیٰ انسان کو، ہر کسی کو محفوظ رکھے، نہ تو ایسا کوئی واقعہ پیش آنا چاہیے۔ بچے آپ کے بڑے پیارے ہوتے ہیں، فیملی آپ کی بڑی پیاری ہوتی ہے، لیکن اس دوران ایسا گھنونا کام انسان سے ہو جائے، ظاہر ہے اس وقت انسان کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، اس طرح کا غلط کام لیتے ہیں۔ اور یہ سارا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری دین سے دوری کی وجوہات ہیں، ہم دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور ہم اس طرح کے شیطانی کاموں میں پڑتے جا رہے ہیں۔ اگر ہم اللہ سے رجوع کریں، معاملات کو اللہ سے سپرد کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں اور اللہ کا شکر ادا کریں اور تھوڑے پہ راضی ہو جائیں، تو پھر ہوگا ہمارا جو کام سنورتے جائیں گے۔ وہ بابا فرید کا مجھے یہاں پہ ایک شعر یاد آتا ہے، بہت خوبصورت شعر ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ رکھی سکی کھا تے ٹھنڈا پانی پی، ویخ پرائی چوپڑی تے نہ ترسائیں جی، روٹی میری کاٹ دی لاوے میری بھوک، جنہ کھادیاں چوپڑیاں گھنے سہن کے دکھ۔ ناظرین اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔